তিনি নেতৃত্বে সিংহ এক পরিবার রিয়াং পর্যন্ত ত্রিপুরা 22-25 বছর এই যে নেনে কাঞ্চন কোনে 10 দাম চাই 30-40 হাজার রিয়াং হাইনা পেথাতা খাই বলাম সিংহ হাতাই সাকাবো 22 বছর কাতে রাখা 20 বছর 25 বছর আবার সামনে অবদান মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী যদি ত্রিপুরা 2018 যদি কিপিলি ফাই উল্কায় কেবল এক পরিবার নানার গইতে মাখাম মহারাজানির 184 জনের রাজানি বসবঙ্গের ইতিহাস আগরতলা এয়ারপোর্ট নিয়ে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের এয়ারপোর্ট অবশ্যই অবদান আইপিএ বিজেপি সরকার গঠন খাইন সরকার আছগইন মুখ্যমন্ত্রী অঙ্গইন সিনি মন্ত্রী অঙ্গইন আপনার খাইমা খানা বলে অবগরণে অবদান মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী তেমনি জলবঙ্কায় একটা রাজধানী মূর্তি পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা কোন গরিব কাইরি মাইয়া এই সরকার জলাব আপনি কি ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি করে আপনি কি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন করে আপনি কি ত্রিপুরাসারি বিশিং ত্রিপুরাসারি সেন্টিমেন্ট করে আপনি কি রাজারা করে তাবু মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের আসামের সাল পর্যন্ত সংসদ সূচি ঘোষণা করাই সরকার নেই রাজ্য সরকার নেই 184 জন রাজা কাউ তাহলে একজন রাজানি আসামের সাল ফিমানি সাল পর্যন্ত তাহলে বাকি রাজ্য ত্রিপুরা প্রায় ভারতের মাজার মানে প্রায় 70-72 বছর কাই থাকা তাহলে খাই মেয়া কংগ্রেসি সরকার দঙ্গ কমিউনিস্ট সরকার দঙ্গ তাহলে খাই মেয়া আপনার আইপিটিভি সরকার বিজেপি গঠন খাইয়ে 19 তারিখ আগস্ট প্রত্যেক বছর মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের আসামের সাল সংসদ চুক্তি ঘোষণা খাই আবু আইপিটি চাইয়া Tiba ke mana tunggu? Sabun sagai sabaya. 125তম আবার ত্রিপুরার ইতিহাস সংবিধান সংশোধন খানের বাগে ভারত সরকারের পার্লামেন্টারি হইতে আবার বিল তো দেখা 2019 আর 19 নে 125তম আইন সংবিধান সংশোধন খাইয়ে নর্থ ইস্ট বিশিং 10টা কাউন্সিল তমানিন বনা আপগ্রেডেশন খাইনানি जोंनि खाता माने त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल टीटीसी आ बिल 2019 फाइका 2020 ने पास खाइए कैबिनेट पास खाइए राज्य सरकार हते कैबिनेट पास खाइए प्राक्तन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देवनी जराव टीटीसी अंशित होने बिने कैबिनेट ने सिद्धांत नाखा एमसी सर मिनिस्टर मेवर कुमार सर मिनिस्टर सम्मानित जरावनो दिल्ली ने रीड होगा स्टेट ओपिनियन न ताम होने इसे 125তম আইন সংশোধন আবনো जों সাপোর্ট খাইयो আবনো অনুমোদন দিবে আপগ্রেডেশন খানে লাগে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তাবুক টিটিএ ডিটিসি তমানিনো আবনো টিটিসি অংশিতন 28টা সিট তমানি 30টা তাবো রাজ্যপাল মনোনীত দুইজনকে 30টা সিট তমানিনো 50টা সিট খাইছিতি তাবো 14-15টা দপ্তর তমানিব 42 to 45 डिपार्टमेंट अंशित होनाय रीड होदा खाताबो अनुमोदन नावै दिल्ली स्टैंडिंग कमिटी बो रिसेंटली अब जों खानाय फैका दिल्ली बो अब स्टैंडिंग कमिटी ने होइते अब अनुमोदन मानखा बसकांनि मार्च नि 10 तारिख टू एप्रिल ने 2 तारिख पर्यंत যদি স্টেট না হইতে যদি কোনো অবজেকশন করে ইনকাঙ্কাই কেবল ডিস্টার্বিং খাইনে করে ইনকাঙ্কাই বসকাंनि মাসও अब राजनाथ सिंह ने भी सिंह खाइए आप बिल इंट्रोड्यूस खाई जागे अब बिल पास खाई जागे अब वो आईपीएफ हम ये खाई क्या अब वो आईपीएफ चाहिए खाई क्या कोरोना वायरस से 2 বছর সময় লাই থাকা সামন টাঙ্গাই মেয়া 3 বছর সুযোগ মানো এই 2 বছরে জনগণ আইপীএফ অনলিয়া
आइपेति मालिया आइपेति खलाइलिया आइपेति सामलिया इतिहास केबो खमा खलाइया ए युड आइपेति र काबुक जे वागुरा कमखा वासला बाचाइ फेमानि बरमनि थानिबो तिनि जरा युड आइपेति तंगनानि थानिबो सारा त्रिपुरानि प्राय 14 लक्ष त्रिपुरासारि थानिबो साबकबै सामंतां साबकबै दफानि बागै सामन खाइ सब दफाना दुकारो आगामी दिन आबनि जवाब मारिनाइ ताको तैबको सं दफाबाई केबो बेमारी खलाइयो गया ऊपरवाला दंगो ऊपरवाला नाइखाइ दंगो आबनि बागै आं नरने थानिबो गबकना नंगो सं रिजनल पार्टी माने जातिनि कक सानाय दफानि कक सानाय नरगो तिनी जत बरगनो नेशनल पार्टीको थांगै विभिन्न सुजुग सुविधा नावै दंगैमोन खामो आं नरना ग्रेट सेल्युट टु नरनि बिसिति फुना अ आमचेनि बररा सिसाथु नरनि बिसिति फुना चिनिति प्रसाद दखौ सिसाथु एनसी सारनो बेंगाइलायो खुमुलुमनो थांगै रिजनल पार्टी टु रिजनल पार्टी तामा हुनाय हावाई नखा जेसुक सालसु आसुकनो एनसी देवबर्मानि दाबी तिप्रालेनि दाबी आसुकनो चालखौ कोनो दिन आगोला सम्भव गैया जे एडिसिना आलादा राज्य खायनो कोनो दिन आबो सम्भव गैया निसो जों बरनो जवाब बिमारि दङ नों ताबो तिप्रालेन सान्याफोना एकजन एनसी देवबर्मानि नेतृत्वे त्रिपुरालेन सानै दंजामानि बिसिङावफोनो आगामी दिन एकजन एनसी देवबर्मा थुइ थांमानि यागुलफोनो लाखु एनसी देवबर्मा मा आचाइनाय त्रिपुरा दफानि बिसिङो आलादा राज्य दाबी मा सान्नाय संविधान संशोधन खायनायनि बागै भारत सरकारनि पार्लियामेन्टारि हইতে अब बिल तो बुजाका 2019 आ 19 नि 125 तम आइन संविधान संशोधन खायै नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङो 10 टा काउन्सिल तमानिनो बना अपग्रेडेशन खायनानि जों रिखाता होनो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल टीटीसी आ बिल 2019 फाइका 2020 नो पास खायै कैबिनेट पास खायै राज्य सरकार हते कैबिनेट पास खायै प्राक्तन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देवनि जराव टीटीसी अंशित होनाय बिनि कैबिनेट नो सिद्धांत नाका एनसी सार मिनिस्टर मेवार कुमार सार मिनिस्टर सम्मानि जरावनो दिल्ली न रिड होका स्टेट ओपिनियन न ताम होनाय इनिसो 125 तम आइन संशोधन आबनो जों सपोर्ट खायो आबनो अनुमोदन दिबाय अपग्रेडेशन खाने बागै त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तब टीटीए डीटीसी तमानिनो आबनो टीटीसी अंशित 28 टा सीट तमाने 30 टा तब राज्यपाल मनोनीत 2 जन के 30 टा सीट तमानिनो 50 टा सीट खाइसिति तब 15 टा दफ्तर तमानिनो 42 टू 45 डिपार्टमेंट अंशित हुनाय रिद होजा खाताबो अनुमोदन नावै दिल्ली स्टैंडिंग कमिटी वो रिसेंटली अब जों खानाय फैका दिल्ली वो अब स्टैंडिंग कमिटी ने हইতে अब अनुमोदन मानखा बसकांनि मार्च नि 10 तारिख टू एप्रिल ने 2 तारिख पर्यंत যদি স্টেট ন হইতে যদি কোনো অবজেকশন করে ইনকাঙ্কাই কেবল ডিস্টার্বিং খাইনে করে ইনকাঙ্কাই বসকানি মাস अब राजनाथ सिंह ने बिसिंथि खायै आ बिल इंट्रोड्यूस खायजागै अब बिल पास खायजागै अब भाई पे हम ये खायजा अब भाई पे साया खायजा कोरोना भाइरास 2 বছর সময় লাই থাকা সামন তাঙ্গাই মিয়া 3 বছর সুযোগ মান এই 2 বছরে জরাবনো আইপেটি অংলিয়া আইপেটি মালিয়া आईपेटी खलाइलिया आईपेटी सामलिया इतिहास केबो खमा खलाइया ए युड आईपेटी र काबुक जे वागुरा कमखा वासला बाचाइ फेमानि बरमनि थानिबो तिनि जरा युड आईपेटी तंगनानि थानिबो सारा त्रिपुरानि प्राय 14 लक्ष त्रिपुरासारि थानिबो साबकबै सामंतां साबकबै
दफानि बागै सामोंख्लाय साबा दफाना दुकारो आगामी दिन आबनि जवाब मारिनाय ताको तैबको छ दफाबाई केबो बेमारी खलाई योग्य ऊपरवाला तंगो ऊपरवाला नायखाय तंगो आबनि बागै आंनो नेथानिबो गबखानि गोसोम नेशनल पार्टी माने जातिनि कक सानाय दफानि कक सानाय नरगो तिनी जत बरं नेशनल पार्टी व थांगै विभिन्न सुजुग सुविधा नावै तंगै मानखामो आंनो ग्रेट सेल्यूट टु नरनि बिसिति पुना आमचेनि बररा सिसाथु नरनि बिसिति पुना चिनिति प्रसाद दफाको सिसाथु एलसी सारनो बेंगाले यो खुमुलुमनो थांगै regional party to regional party tama hunai hawai nokha jesuk salsu asukna NC development dabi tipaleni dabi asangna chal khofu kono dina aba সম্ভবইয়া যে এডিসিনা আলাদা রাজ্য খাইনে কোন দিন আবার সম্ভবইয়া নিছেন जों बरनो जवाब माने दङ नों तामु तिप्रालेन साजिया फना একজন এনসি দেববর্মনের নেতৃত্বে ত্রিপুরালেন সানি দমদমনে বিশিঙ্গপন আগামী দিন একজন এনসি দেববর্ম ধুই থামনে ইয়াগুলো ফোন লাখো এনসি দেববর্ম মা আচাই নাই ত্রিপুরা দফানি বিশিঙ্গ আলাদা রাজ্য দাবি মা সামনে সামনাই নুন পর্যন্ত মা সামনাই যে বড় বেঙ্গাই নাই আবার নতুন জবাবের মানে দম গামছা কিছি কাল্লাই দোকলে হাতিও বাসন লাইফ আপনার মাইক বকরে সাউন্ড বক্স করে মঞ্চ বকরে টেবিল বকরে চেয়ার বকরে লং মাছ খাই লাইয়ে গামছা কিছি জুতা কিছি কানলাইয়ে গুড়ি লাইয়ে দুখমালি বাজারে থাঙ্গাই নাই সাউন্ড সিস্টেম সারানো जों বাসন বই বরণের জবাবের মানে দङ আ বড় রক তিনি আলাদা রাজ্য দাবি মা সামনে কিনা বলে বিয়াম থানায় আইপিএফটি মায়া চৌসি মানো আইপিএফটি খাইমিয়া চৌসি খাই মানো आईपीएफटी सांगिया चौसि सानो 5 বছর ইয়া তেই নাংখাংকাই 15 বছর নরম সময় নাই তারপরেও যদি জাতি নিথানিও যদি কোনো কিছু খাইমাই আনকাই জাতি নিথানিও নং জবাব মানি নাই 5 বছর ইয়া নাংকে তেই 5 বছর পারে নাই নাংকে তেই 5 বছর পারে নাই आईपीएफटी দাও বাসাবের তমনে একটা উদ্দেশ্য নং যদি গোল রুইমাই আনকাংকাই आईपीएफटी डिफेन्स में दंगो आईपीएफटी बाइक ना गोल्ड होने बाकी ताको तेबो कोछ आबनि बाकी से 30 पदंत 2023 के विधानसभा निर्वाचन आईपीएफटी पार्टी ने सवाई पैसी आईपीएफटी पार्टी बड़ा क्रिया आईपीएफटी ने लामा कसे बुसरी आईपीएफटी नेतारा क्रिया पदे पर बड़ा न थांगै प्रचार खयै सारा दिपनि बड़ा न काइसा मखांग काला चश्मा थुबै रनाने बाकी साइ तकलाइख्या जुलाईबारिनि बरना बेलायके हामबाय मारु जुलाईबारिनि बरना बेलायके हामबाय मारु जुलाईबारिनि बरक्सि आईपीएफटी टिप्रालेनि दाबि न गोथां खायनार लाइ मानसिबो ताको दैबो कोक्स 2023 विधानसभा इलेक्शन जदि आईपीएफटी खरक सपना एमएलए गरै हिंकांकाय दुश्मन तेबो खुक्ति मुसलमान बागै सुजुग मानखामो जे 14 বছর আন্দোলন খাইনাय কাইसा রেশনাল পলিটিক্যাল পার্টি যেই কোনো বড়খনা এডিসি এরিয়ার বিশিঙ্গ হাবৈনানি কাই 100 বার ওয়ান সমানে ইয়াগুলো সে এডিসি এরিয়া